Hello, Fellowship family. Hola familia Fellowship. I hope you enjoyed our study in John 13 through 17. Espero que hayan disfrutado del estudio en Juan 13 a 17. And today we're going to continue in John 16, 1 through 4. Y hoy vamos a continuar en Juan 16, 1 a 4. If you've been following along in our sermon series at Fellowship, Si han estado siguiendo en la serie de sermón en Fellowship, Beholding and Becoming, contemplando y transformando, you know we've been talking about the disciplines of grace. saben que hemos estado hablando de la disciplina de gracia. And the one that Brian preached about recently was Bible study. Y la que recién predicó Brian fue en el estudio bíblico And Bible memorization. y la memorización de la palabra. And today Jesus gives us important words about his word. Hoy en el pasaje Jesús nos da palabras importantes tocantes sus palabras. In John 16:1, En Juan 16:1 it says, I have said all these things to you to keep you from falling away. todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Jesus' words keep us from falling. Las palabras de Jesús nos ayudan a evitar caer. We need to be in the Word Necesitamos estar en la palabra because His Word porque su palabra encourages us, nos anima, sustains us, nos sostiene, reminds us, nos recuerda, it builds us up, nos ayuda a crecer and it keeps us from falling. y nos ayuda en no caer. Jesus continues in telling His disciples Jesús continúa diciéndoles a sus discípulos how they'll be persecuted. cómo serían perseguidos. They'll be kicked out of the religious life of Israel. Iban a ser sacados fuera de la vida religiosa de Israel. And that's what we see in verse 2 when it says, you'll be put out of the synagogues. Allí en el versículo 2 nos explica, los expulsarán de las sinagogas. They'll be killed by people who think they are serving God. Van a ser matados por algunos que pensaban que servían a Dios. And we see that in the rest of verse 2. Vemos esto en el segundo parte del versículo 2. It said, indeed the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. And these people do these things because they don't know the Father or Jesus. Esta gente hacen eso porque piensan que están sirviendo al Señor. But they're unbelievers. Pero son increyentes. And notice Jesus reminds them again in verse 4. Y notan que Jesús les recuerda esto en versículo 4. But I have said these things to you, that when their hour comes, you may remember that I told them to you. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Then why would Jesus tell them this? ¿Por qué les diría esto Jesús? And the reason is La razón so that they would remain in the faith para que perseveraran en la fe and they would not fall away. y no caerían. But why would they fall away? Pero ¿por qué caerían? Because in times of persecution, Porque en tiempos de la persecución, we as people tend to flee. nosotros como humanos nos huyemos. And it's just like the disciples when they arrested Jesus. Como los discípulos cuando arrestaron a Jesús, They all ran away. huyeron. Jesus is speaking these words Jesús está diciendo estas palabras to keep them from falling para que no caerían and letting them know y dejándoles saber that persecution is coming. que la persecución venía. And when it comes, Y cuando venía, don't be shocked no se quedarían asombrados and don't run away. y que no huyen, Persevere to the end. que quieren que perseveraran hasta el final And you will receive the crown of life. y recibirás la corona de la vida. Up until now, Hasta este tiempo, Jesus has shielded them from that persecution.
Jesús los ha guardado a sus discípulos de la And persecución he has taken it all himself. y él solo lo ha tomado. And we see that in verse 4. Y vemos esto en el At- versículo 4. At the end of verse 4 it says, En lo último dice, I did not say these things to you from the beginning because I was with you. sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. And for these last 3 years, Y estos últimos 3 años, and Jesus has taken that persecution. Jesús tomó esa persecución, But now he's leaving. pero ahora él se va. And tomorrow we'll find out what Jesus' plan is for the disciples after he leaves. Y mañana vamos a ver el plan de él para sus discípulos cuando se va. God bless. Señor les bendiga.